Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di pembelajaran kitab Durus Lughah Jilid 1 bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua. Kita masih di dars 10, ad-darsul ashir. Pelajaran 10 masih seputar al-dhamir. Kita masih membahas tentang dhamir kata ganti. Baik yang munfasil yang terpisah seperti ana, anta, huwa, hiya, atau dhamir yang muttasil yang bersambung dengan isim seperti kitabi, kitabuka, atau bersambung dengan huruf jar li, laka, lahu. Kita minggu kemarin bersambung dengan zorof ma'a ya. Minggu lalu pertemuan ke-37 ma'a ini zorfu makan, ma'a zorfu makanin al ismu alladhi ba'dahu majrurun bil kasrati. Ma'a adalah kata keterangan tempat, isim yang terletak setelahnya menjadi majrur atau berbaris atau berkasrah, berharakat kasrah. Ma'a Khalidin, bersama Khalid. Ma'a zarfu makan Khalid mudhafun ilaih. Kalau dengan ana ma'i, dengan dhamir muttasil ma'i, anta ma'aka, huwa ma'ahu, hiya ma'aha. Itu minggu lalu pembahasan kita dhamir bersambung dengan ma'a. Hari ini kita masuk latihan ke-8. Latihan selanjutnya si Muhammad Ajib mungkin Iqra. Nah, Ustaz, Iqra, bacalah. Baitun, Sebuah baituka, baitun, rumah, sebuah rumah. sebuah rumah. Baituka, rumah kamu. Rumah kamu itu bait bersambung dengan dhamir Dhamir muttasil muttasil tuh ka wa huwa mudhafun. wa huwa mudhafun ilaih. Kamu laki, kalau kamu perempuan Baituki, baituki, dengan huwa baituhu, rumah rumah dia, rumah dia laki. laki-laki. Hmm. Baituha, rumah dia, perempuan. Nah, itu dia. Perhatikan di sini contoh ayatnya, ini rumah kamu. Haza, baituka, Hadza baituka. bait, rumah kamu. Hadza isim, Haza, isim isyarah. Baitun, hadza isim isyarah wa wa huwa huwa mubtada. mubtada. Baitu Baitun, wa mudhaf. uh, langsung selepas mubtada apa? Khabar. Khabar. Baitun Baitu khabar khabar. Baitun khabar. marfu'un, Marfu bidomah. marfu' bi dhammah. Dhammahnya di atas huruf, Di atas di atas huruf huruf ta. di atas huruf ta kan? Baitu Nam. ya kan? Nam. Dhammahnya zahir, namanya dhammahnya Zahir. zahir. Ulangi ya, baitu sebagai Baitun sebagai khabar. Wa huwa marfu', marfu bidomah. marfu' bi dhammah zahirah. Zahirah. Marfu bidomah zahirah. Marfu' bi dhammah zahirah. Marfu' dengan dhammah yang nyata. Wa huwa mudhaf, Wa huwa mudhaf. wal kaf dhamir, Domain muttasil. wa huwa Wa huwa mudhafun ilaih. wa huwa mudhaf ilaih. Baitu.
Kadang bersambung dengan bapak atau ayah. Abun, Jawab ya. Abun. Abun seorang seorang bapa, ayah. seorang bapak, ayah. Jawab abun. Untuk kata abun, wilayah. Untuk kata abun atau bapa dan akhun atau saudara laki-laki ketika berkedudukan sebagai mudaf, maka perlu ditambahkan huruf waw di belakangnya. Mm-mm. Contohnya, Contoh abun, ini. Abun. Abun seorang ayah kan? seorang ayah. Kalau kita sandarkan kepada domirnya menjadi Abuka, abuka. Jadi kita tambahkan huruf apa itu? huruf waw. Huruf waw. Berarti dia marfuun bil marfu Bidomah, itu bil marfu bidomah, bukan domah. marfu bi Iya. Untuk kata abun, ulangi. untuk kata abun, bapa Hmm. dan akhun, saudara laki-laki ketika berkedudukan sebagai mudhaf, maka perlu ditambah huruf waw di belakangnya. Berarti marfu bil Bil waw, bil waw. bil waw saya. Bil waw tuh. Bukan bil domah lagi. Marfu Oh, bil marfu bil waw. am. Kalau abun baru abun domah. Kalau abu kan marfuun bi Kasrah. ulang lagi. Abuka Ulang marfu ulang. bil waw, Nah, bil waw. bil waw. Marfu bil waw. Abu kan Abuka, abu abuka. abu ya kan? Nah, Marfu bil bil waw. wawi. Akun Waw juga kan? wawi. Akun menjadi Akhun menjadi akhuka, mm-mm. akhuhu, akhuha. Nah, ini abang kamu. Haza Haza akhuka. haza isim Haza isim isyarah. Wahuwa wahwa mubtada. aku sebagai Akhu sebagai khabar. marfu Marfu bidamma zahirah. marfu marfu Ma, bi ma, Afwan, Zat. Marfu bi waw. mm. Bukan doma kalau doma baru ini akun Akhun. ini marfu bi Marfu bi waw. bil waw wa huwa mudhaf Wahuwa mudaf. Kaf. wal kaf Wal kaf mudafun ilaih. mm. Uh, Cukup apa lagi wal kaf mudhaf ilaih ulang ya haza Haza isim isyarah. Wahuwa mubtada. mm. Akun aku khabar. aku bukan akun Akhu khabar. mm. Marfu bil waw. wa huwa mudhaf Wahuwa mudaf. Kaf mudafun ilaih. nah, kaf dhamir muttasil wa Dhamir huwa muttasil. Wahuwa mudafun ilaih. ah, ya. Contohnya ya, abuka ayah kamu. Abuhu, Abuhu ayah dia untuk hmm, lelaki. abuha, Abuha ayah dia untuk perempuan. hmm, akhun, Akhun saudara lelaki. hmm, Akhuka saudara lelaki kamu. hmm, Akhuhu saudara lelaki dia lelaki. hmm. Akhuha saudara lelaki dia perempuan. Nah, itu untuk aku bersambung dengan ka, hu dan ha, marfu bi, Ka marfu bil waw. nah, marfu bil waw. Dengan nama ya. Nah, Ustaz.
marfu bil waw. Ya. Tapi jika disambung, Tapi jika disambung dengan kata ganti orang pertama, maka tidak ditambah huruf waw. Tetapi jika serahkan huruf terakhir sebelum huruf ya. Contoh, akhi, contohnya akhi, abang saya. abang saya, abi, ayah saya. Nah, saya tanya, ini abang saya. Haza akhi, Hadza isim, haza isim isyarah, wa huwa mubtada, akhi sebagai akhi sebagai khabar, marfu bi dhammah marfu bidammah, wa huwa muqaddarah. mudaf, muqaddar, Nah, marfu bi dhammah muqaddarah. muqaddarah. Dhammahnya mana dhammahnya? Tidak Dibayangkan saja, dibayangkan saja. dibayangkan. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudaf. Kemudian lepas itu ada ya apa ini? Ya mutakallim, Mutakalim dhamir dhamir muttasil, wa huwa mudhafun. wa huwa mudafun ilaih. Hmm. Jadi huruf kho-nya yang asalnya di akhun ya kan? Asalnya akhun. Akhun Nah, tambah yang mutakalim menjadi akhi. akhi. Tak tadi yang Jadi akhi itu dia apa? Mudafun itu akhi zahirah khobar, tadi. akhi Khabar khobar marfu marfu bidhammah dhammah muqaddarah. muqaddarah. Dibayangkan saja teman. Nah, Akhui, boleh nggak dibaca akhui? Akhui, tak boleh. Oh, akhui. tak boleh. Nggak boleh kan? Sulit ya. Ha, Temannya dibayangkan saja. Sebab nah, dia bersambung dengan ya ya mutakallim. akhi, akhi. Kalau dhamma zahirah tadi ini baituka ya kan Ini tuh zahirah. namanya zahirah baituka. Kalau baiti Ya, khabar dhammahnya muqaddarah. dhammahnya muqaddarah baiti Baiti. karena bersambung dengan ya Ya mutakallim. mutakalim. Abu kalau abu marfu bi Marfu bi marfu di waw bi waw. wow marfu bil waw. Aku juga kan aku kan marfu bil Marfu bin waw. nah, mulia Insyaallah. hanya dua kata aja nih. Nanti ada jilid dua di sini hanya dua 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 kata saja abu dan aku marfu bil waw itu di jilid dua ada lagi ya wahid akhi Muhammad Wa abi wa ummi fil baiti. bapak saya Bapak saya dan ibu saya di rumah. dan Aina abuka ya Hamidu? di, Zahaba ila zahaba ila suki. Di di mana mana. bapak kamu ya wahai Hamid? Hmm. Dia pergi ke pasar. Nah alasan Ah, ahuka tabibun? cocok. Adakah saudara kamu seorang pelajar? Nah, Tak, wa mudarrisun. Tidak, nah, dia pengajar, cikgu. kemudian arba'ah Zai, Zainabu fil Zainabu fil Riyadi. Zainab di Riyadh. nah Akhuha fi Taifi.
وأبوها في المدينة المنورة. Saudara lelakinya di Taif Taif. dan bapanya di Madinah Munawwarah. Khamsah. هذا الطالب أبوه وزير Nakirah. وأخواه. Nakirah. أبوه وزير Wazirun. وأخوه وأخوه تاجر كبير. Ya. Pelajar ini Pelajar ini bapanya seorang pengetua, menteri. menteri ya, wazir. Hmm. Dan abangnya peniaga besar. Nah. Said. 6. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. Telah pergi saudaraku ke sekolah dan telah pergi bapaku ke universiti. Nah, Bapak Muhammad baca balik tanpa diartikan. Wahid. Wahid. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suki. Aahuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Zainabu fil riyadi. Aku أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة. Khamsah. ه- هذا الطالب هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير. Said. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. Nah, nomor 6 itu jumlah apa ini? جملة فعلية Ustaz. Jumlah fi'liyah. Zahaba. ذهب Fi'il. فعل ماضي. Akhi sebagai أخي sebagai fa'il marfu مرفوع بضمة. bidomah muqad مقدرة qaddara wa huwa mudaf وهو مضاف إليه. mudaf وهو wa huwa mudaf. وهو مضاف. Yang mutakallim domir يا متكلم ضمير متصل wa وهو huwa. مضاف إليه. Nah, coba ulangi. Zahaba fi'il ذهب فعل ماضي. akhi. أخي فاعل Hmm. Marfu مرفوع بضمة muqaddarah مقدرة wa huwa mudaf. وهو مضاف. Yang mutakallim يا متكلم مضاف مضاف domir إليه. ضمير domir. متصل وهو مضاف إليه. Nah, domir muttasil wa huwa mudaf. وهو مضاف إليه. Syukran Muhammad. نعم أستاذ. Akhi Fadil langsung 1 sampai 6. Ustaz. Abi wa ummi fil baiti. 6. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. A'akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Nah, nomor 3 itu jumlah apa nih? A'akhuka Jumlah ismiyah. tabibun. Jumlah ismiyah. A disebut Hamzah. Hamzah soal. Hamzah. Hamzah Hamzah istifham. istifham. Aku 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 awal kali mubtada mubtada marfu'un marfu'un bi dhammah. bukan dhamma. Marfu'un bin bi waw.
bil waw. marfu'un bi Wa waw, huwa mudaf. kaf, Wa huwa mudaf. wa Wa huwa huwa mudaf. mudaf, Wal kaf domir. wal kaf nabil muttasil, wa huwa mudafun ilaih. Nah, gitu. La harfu jawab. La harfu. La harfu jawab. Tabibun. Tabibun sebagai Tabibun khabar. kabarnya. La harfu jawab. Arba'ah. Apa? Zainabu fil Riyadh, Riyadi. Akhuha fil Taifi, wa abuha fil Madinati Munawwarati. Khamsah. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Panjang. Tajirun. Tajirun kabirun. Nah, Sid. Dhahaba akhi ila madrasati wa dhahaba abi ila jami'ati. Zahaba. Fi'il. Dhahaba fi'il madhi, Akhi sebagai akhi fa'il, marfu'un. maf'ul bid dhammah muqaddarah, Wa huwa mudaf. wa huwa mudhaf, ya mutakallim um, Domir. dhamir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Bagus. Fi Fadil. Jazakallah khairan. Oh iya. Akhirizal. Langsung. Nah, Ustaz. Bismillah. Abi wa ummi fil baiti. Abi wa ummi ini jumlah apa ini? Aina Jumlah. ismi Ustaz. Ya. Abi sebagai Abi sebagai mudhof. awal kalimat. Oh, mubtada Ustaz. Mubtada. Abi sebagai mubtada marfu'un. Abi marfun bil ya. Dhammah. Bukan bil ya. Ya yang Bidhamma mutakalim. muqaddar. Oh, Nah, bidhamma Dhammah. muqaddar Ustaz. Wa huwa mudaf. Wa huwa mudhof. Ya mutakalim domir. Domir muttasil. Wa huwa Wa huwa. mudhofun ilaih. Mudhofun Wow. ilaih. Betul. Wow harfu. Waw harfu apa nih Ustaz? Harfu atfin. Harfun atfin. Harfu atfin. Huruf sambung. Oh ya. Harfu atfin. Waw huruf atfin. Ummi ma'tufun. Ummi Ismun ma'tuf. tuh. Ma'tuf. Yang diikut. Ismun apa Ustaz? Ismun Ismun abtu. ma'tuf. Oh ya. Fil bait jar majrur sebagai Fil bait jar majrur sebagai khobar. kabarnya. Jumlah ismiyah ya. Senan. Nah, Ustaz. Aina abuka ya Hamidun? Zahaba ila suki. Alas. Akhuka tabibun? La huwa mudarrisun. Arba'ah. Zainabu fil riyadi. Akhuha fil ta'ifi. Wa abuha fil madinatul munawwarati. Nah, khamsah. Zahabat talibu abuhu wa Nomor 5 belum kan? belum Ustaz. Kita berurutan. Akhirizal 1, 2, 3, 4, 5. Berurutan ya. Nah, Ustaz, nomor 5 sekarang Ustaz. Nomor 5 belum. Zahabat talibu. Nomor 5 yang mana? Nomor 5 hadza. Nah, Ustaz. Hadza. Hadza talibu abuhu waziru wa Nah, akhuhu. nakirah.
Abuhu. wazirun, Nah, wazirun, 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 wazirun. Nakiro kan? Ustaz. Tanpa alif lam. Abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Nah, nakiro juga kan? Tajirun, run, 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 run. Tajirun kabirun. Sita. Zahaba akhi ila madrasati wa zahaba abi ilal jami'ah. Nah, ini baru jumlah Jumlah fi'il Ustaz. zahaba Zahaba ada fi'il madi. akhi sebagai Akhi sebagai fa'il. marfu Marfu bidomah biddomma muqaddar wa huwa mudhaf wa huwa mudaf. ya mutakalim Ya mutakallim mudafun ilaih. dhamir muttasil wa huwa. Domir domir mutasil wa huwa mudafun ilaih. Nah, sekurang akhir Rizal bagus. Abu Abdullah 1 sampai 6. Naam, Ustaz. Wahid. Abi wa ummi fil baiti. Sunan. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Nah, Akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. nah. Zainabu fil riyadi. Akhuha fit taifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Hamzah. هذا الطالب أبوه وزير أخوه Kira. تاجر كبير. Abuhu. أبوه وزير Hmm. وأخوه تاجر كبير. Said. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. Zahaba fi'il ذهب في الماضي. akhi sebagai أخي مبتدأ. ini jumlah apa ini? Jumlah جملة ini جملة فعلية. Oh iya, jumlah jumlah fi'liyah. berarti kalau akhi sebagai Akhi mudhaf. ulangi ya. Nah, Zahaba perhatikan. Zahaba fi'il madhi. kalau ada fi'il berarti harus ada Nah, fa'il fa'il fa'il. fi'il, fa'il, 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 fi'il, fa'il. Kalau mubtada baru mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar. Ini enggak ada mubtada kan? Nah, Ustaz. Ulangi zahaba Dhahaba fi'il madhi. akhi Akhi fa'il. marfu Marfu' bi dhammah al-muqaddarah qaddara wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf. ya mutakalim ya mutakalim dhamir mut dhamir muttasil gitu. Dhamir Dhamir muttasil wa huwa mudhafun. wa huwa mudhafun ilaih. Nah, seandainya kita ganti akhi menjadi Muhammadun tuh. Zahaba. Dhahaba Muhammadun Nah, Muhammad sebagai fa'il. fa'il marfu, Marfu' bi dhammah dhammahnya zahira apa zahirah. muqaddara? Zahirah. Zahira. Muhammadun zahir kan? Nah, Ustaz. Kalau akhi Akhi dhammahnya dhammahnya al-muqaddarah. muqaddara.
ya muqaddar. kan? Boleh Nah, nggak Ustaz. dibaca akhui, akhui? Enggak, Ustaz. Nah, nggak bisa kan? Nah, Jadi Ustaz. temannya dibayangkan saja. Iya, dibayangkan, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz. Fi Abu Abdullah barakallahu fiik. Oh, iya, Ustaz. Berikutnya Akhi Ibnu Rizaldi langsung. Wahid. Baik, Ustaz. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Zainabu fir riyadi. Akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Nah, Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. nah. Zahaba. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Nah, wa zahaba abi itu zahaba fi'il, Dhahaba fi'il madhi, Ustaz. kemudian abi sebagai Abi fa'il marfu marfu bi dhammatin muqaddaratin wa huwa mudhaf, wa mudhaf. ya Ya, di mutakallim, situ dhamir mutakallim wa dhamir huwa mudhaf ilaih. Dhamir muttasil wa wa huwa huwa mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Telah pergi Telah saudari, pergi ayah telah pergi saudaraku pamanku telah eh pergi. zahaba ammi. Zahaba ammi gitu. Sama kan? Iya, Ustaz. Zahaba ammi telah pergi siapa? Kakekku. Zahaba jiddi. Jadi Jadi, Ustaz, ya, jadi. Zahaba jaddi. telah pergi anak laki-lakiku. Zahaba waladi. Waladi kan? Waladi fa'il marfu bi dhammah Muqaddar wa huwa mudhaf, wa huwa mudhafun. ya mutakallim Ya, dhamir. muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Nah, bisa khairan Ibnu Rizaldi. Oh ya. Waalaikumsalam. Akhi Ma'mun Nah, Ustaz. Wahid. Abi wa ummi fil bait. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Arba'ah. Dhahaba fil riyadi. Akhuha Zainabu Zainabu fil riyadi. Akhuha fil ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. khamsah. هذا الطالب أبوه وازر وأخوه تاجر كبير. Nah, sittah. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. Zahaba fi'il, ذهب في الماضي. akhi أخي فاعل marfu'un مرفوع بالضمة مقدرة wa huwa mudhaf, وهو مضاف. يا متكلم dhamir. ضمير متصل وهو مضاف إليه. Nah, kalau yang pergi saudaramu, telah pergi saudara laki-lakimu. Zahaba ذهب أخوك akhuka, akhuka sebagai أخوك sebagai fa'il marfu' مرفوع بالواو. bil waw. Nah, ya kan waw ya. Wa huwa mudhaf وهو مضاف. wal kaf dhamir. ضمير متصل وهو مضاف إليه. Nah, kalau yang perginya Hamid, zahaba ذهب حامد Hamidun sebagai sebagai fa'il marfu'
مرفوع بالضمة. Dhammahnya ضمهnya ظاهرة. zahira. Jelas kan? Dibacakan zahir لا أستاذ. hamidun. حامد. Pak zahira. Kalau akhi dhammah مقدر. muqaddar. Bisa dipahami ya, akhi Makmun. salah Ustaz. Barakallahu fiik, akhi Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi. Punya Abu Yasmin. Langsung Wahid. Nah, Ustaz. Abi wa ummi fil baiti. Aina Dan abuka ya Hamidu zahaba ila suki. A'ahuka tabibun la huwa mudarrisun. Zainabu firriyadi ahuha fit taifi wa abuha fil fil madinatil munawwarati. Hadza bagus. tolibu abuhu wazirun wa ahuhu tajirun kabirun. Said. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Zahaba. Fi'il Fi'il madi. madi betul. Nah, Ustaz. Akhi Akhi fa'il. Marfun bidomma. Muqaddaroh. Wa huwa mudhof. ya mutakalim. Ya mutakalim domir mutasil. Wa huwa mudhofun ilaihi. Kalau pergi saudaranya dia laki-laki zahaba Zahaba ahuhu. akhuhu. Nah, akhu Akhuhu. sebagai Aku sebagai fa'il marfu marfun bil waw. waw wa mudhaf. Wa huwa mudhof. Hu domir Domir mutasil. Wa huwa wa huwa. mudhofin ilaihi. Nah, syukran Abu Apaan, Yasmin. Ustaz? Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Akhi Deni langsung. Naam, Ustaz. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidun. Nah, ada Zahaba ya ha ya Hamidi. bukan Ya harf Hamid. apa? Ya harf apa dia? Ya harfu Harf apa tuh namanya? Harf lupa. apa dia? Bentar. Nah, tampilin dulu. Huruf panggilan. Masih ingat nggak? Huruf memanggil. Huruf panggilan. Istilahnya apa tuh? Harfu. Siapa tahu nih? Oh. Ya siru. Ya siru. Harfu. Harfu nida kan? Harfu nida. Ya harfu nida. Yasir sebagai Yasir sebagai munadi. Bukan munadi, munada. Munada. Yang dipanggil. Naam. Munada. Dia dibaca mabni ala dhamma. Dhamma ya, jangan ditanwin. Naam. Ya Hamidu. Ya Yasiru. Ulangi. Aina abuka ya Hamidu. Zahaba ila suki. Alasa. A'akhuka tabibun. La. Betul. Huwa mudarrisu. Nakirah.
nakirah, La huwa mudarrisi. huwa, huwa sebagai mubtada'nya, Huwa huwa mubtada. mudaris sebagai Mudarrisi khobar Ustaz. khabar. Berarti dibaca apa? Mudarrisu Ustaz. Kalau ada alif lam baru al-mudarrisu. Kalau ini tanpa alif lam, nakirah. Tanwin, Mudar mudar, mudarrisi. nakirah. Ulangi coba nomor 3. Huwa Akhuka. huwa huwa mudarrisun. Nah, sama kayak di awal tuh. Akhuka. Nah Ustaz, akhuka tabibun. Nah, itu baru benar. Tabibun, nakirah kan? Ya, nah Ustaz. Nah, La huwa mudarrisun. nah, sun, mudarisun, sun, nakirah. Arba'ah. Zainabu fil riyadi akhuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Nah, bagus. Khamsah. Hazat hazat talibu abuhu wa wazirun Hmm. wa akhuhu tajirun kabirun. Nah, betul. Said. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jamiati. Hmm. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi Ustaz. Nah, kemudian akhi Akhi fa'il marfu. marfu'un bil bidammah muqaddarah Hmm. Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf ya Terus mutakallim hmm. ya mutakallim domir Ya, mutasil wa muttasil huwa mudhafun ilaih. Nah, syukran. Bagus. Oke, Denny. Abu Afidinul Wahid. واحد أبي وأمي في البيت. اثنان أين أبوك يا حامد؟ ذهب إلى السوق. ثلاثة أخوك طبيب؟ لا هو مدرس. أربعة زينب في الرياض أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة. خمسة هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير. ستة ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. ذهب في الماضي. أخي فاعل مرفوع بضمة المقدرة وهو مضاف. يا متكلم ضمير المتصل وهو مضاف إليه. Nah, syukran, bagus. Akhi Dino, sekarang. Oh ya. Akhi Akil. Langsung juga. Wahid. Bismillah. Wahid abi wa ummi fil baiti. Isnain. Aina abuka ya Hamidu? Jahaba ila suki. Salasa. Ahuka tabibun? La huwa mudarrisun. Arba'ah. Zainabu fi riyadi ahuha fi ta'ifi wa abuha fil madinati al munawwarati. Khamsah. Hajat talibu abuhu wazirun wa ahuha
wa ahuhu tajirun kabirun. Sita. Jahaba Za- akhi Zahaba. zahaba akhi ilal madrasati wa jahaba abi ilal jami'ati. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi, akhi fi'il fa'il marfu'un bid dhammah wa huwa mudaf Marfun bidammah muqaddarah marfu'un wa huwa mudaf. mudaf. Ya mutakalim domir mutasil wa huwa mudafun ilaih. Nah, syukran. Ya, Akil. Abu Uwais. Wahid. Angkat. Abi wa umi fil baiti. Ya. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suki. Anas. Akuka tabibun? La, huwa mudarisun. Zainabu fil riyadi. Akuha fil taifi wa abuha fil madrasati munawarati. Wa Hazat abuha. wa abuha fil madinati al munawarati. Hazat tolibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Sih. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jamiati. Zahaba fi'il. Zahaba fil madi. Akhi. Akhi fa'ilun fa'ilun ya. Fa'il. Terus. Marfu'un bidoma. Mubiyah Terus. maqdaro. Terus. Ya mutakalim domir mutakhir wa huwa mudafun ilaih. Nah, bagus. Abu Uwais. Syukran. Abu Fadal. Ali. Wahid. Nah, Ustaz. Fadal. Wahid abi wa ummi fil baiti. Isnan aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Salasa akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Arba'ah Zainabu fir riyadi, akhuha fit taifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Hamzah hadza talibu abuhu wa hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhun tajirun kabirun. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi. Akhi fa'il. Marfu'un bidommah muqaddarah wa huwa mudhaf. Ya mutakallim wa domir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Nah, syukran Abu Ali, bagus. Nah, Ustaz, jazakallah. Abu Hafsah belum ya? Belum, Ustaz. Wahid. Bismillah. Abi wa umi fil baiti. Naam. Aina abuka ya Hamidu? Dhahaba ila suqi. Akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Zainabu fil riyadi. Akhuha fil taifi
وأبوها في المدينة المنورة. هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. ذهب فعل ذهب في الماضي. أخي أخي فاعل. terus أخي فاعل أخي فاعل مرفوع مرفوع بضمة مقدرة وهو مضاف وهو مضاف. يا يا متكلم متكلم يا متكلم ضمير متصل وهو وهو مضاف إليه. نعم شكرا أبو حفصة. عفوا أستاذ. أخي رستم ممكن نعم رستم Ustaz. ada Ada Ustaz. واحد Wahid. Bismillah. Abi wa ummi fil baiti. Isnan. Aina abuka ya Hamidun? Dhahaba ila suqi. نعم Thalatha. Akhuka tabibun? La huwa mudarrisun. Rabi' Zainabu fil riyadi. Akhuha fil taifi wa abuha fil madinatil munawwarati. خمس Khamsah. Khamis. Hadha talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. ست Sitta. At-tasi' Dhahaba akhi ila al-madrasati. atas si asadis As-sadis. Dhahaba akhi ila al-madrasati wa dhahaba abi ila al-jami'ati. ذهب Dhahaba fil madi mabniun ala al-fathi. أخي Akhun أخ fa'ilun أخي akhi fa'ilun marfu'un bid-dhammati wa huwa mudhaf. بالضمة مقدرة itu. Bid-dhammati wa huwa muqaddar. bukan begitu. Akhi أخي فاعل fa'ilun marfu'un bid-dhammati al-muqaddar muqaddar wa huwa mudhaf. Karena ada muqaddar ada zahira kan. Naam. Al-Hamid dhammahnya Zahira. zahira. Kalau akhi dhammahnya Muqaddar. muqaddar, dibayangkan saja. Huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ya mutakallim dhamirul muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Nah gitu. Ustaz. Bisa ya? Insyaallah, Ustaz. Ustaz nih. Bisa. Ini Abu. Asalnya apa dia? Abu. Sebelum disandarkan. Abun. Sebelum disandarkan abun. Ya kan? Abun ya kan? Abun. Misalnya hadza abun. Ya kan? Hadza abun. Hadza abun. Contohnya tuh. Hadza abun. Hadza isim hadza isim isya. Isim isyarah. Wa huwa mubtada. Abun khabar. Marfu'un bid-dhammati. Zahirah. Dhammahnya Zahirah. Ini seorang ayah. Ini seorang ayah, seorang bapak ya kan? Nah. Kalau hadza abuhu ini ayahnya. Abu sebagai khobar marfu dengan
marfu dhamma muqaddarah. Ini tuh, perhatikan nih. Ini huruf apa nih? Yang anak kasih isyarat. Wow. Wow, bukan dhammah. Kalau dhammah tadi abi. Dhammahnya muqaddarah abi. Kalau abu bukan dhammah, marfu bil Wow. waw. Wa huwa mudhaf. Huwa mudhaf. Hu dhamir Hu dhamirun muttasilun wa wa huwa huwa mudhafun ilaih. Bilalun abuhu. Bilalun abuhu ma'al imami. Bilal bapaknya bersama imam itu. Muhammadun Muhammadun ma'al mudiri. Muhammad ayahnya bersama Muhammad ayahnya bersama kepala sekolah. Usamatu Usamatu abuhu ma'al mudarisi. Usama bapaknya bersama guru. Yasir abuhu ma'at tabibi. Yasir bapaknya bersama dokter. Khalidun abuhu ma'al ammi. Khalid bapaknya bersama paman. Sa'idun abuhu ma'al muadzin. Sa'id bapaknya bersama muadzin. Nah, bersama muadzin. Tanpa diartikan akhir Ustam. Wahid Bilalun abuhu ma'al imami. Isnan Muhammadun abuhu ma'al mudiri. Salis Usamatu abuhu ma'al mudarrisi. Ar-Rabi' Yasirun abuhu ma'al tabibi. Al-Khamis Khalidun abuhu ma'al ammi. As-Sadis Sa'idun abuhu ma'al muadzin. Hamid. As-Sabi' Hamidun abuhu ma'at tajiri. Syukran akhir Ustam. Afwan Ustaz. Marfu abu marfu bil Abu marfu bil wawi. Bil wawi. Syukran. Afwan. Abu Muhammad Ajib sama dengan Abu yaitu? Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Inayar. Akhuhu. Abang dia, kakak. Abang dia, saudara laki dia. Akhu marfu juga bi marfu bil waw. Wa huwa mudhaf. Hu dhamir. Hu dhamir muttasil. Wa huwa mudhafun ilaih. Nah. Wahid. Zamili. Akhuhu imamun. Rakan saya. Saudara lelakinya imam. Nah, imam. Sinan. Zamili. Akhuhu wazirun. Rakan saya, saudara lelakinya menteri. Alas. Zamili. Akhuhu mudarrisun. Rakan saya, saudara lelakinya guru. Arba'ah. Zamili akhuhu mudirun. Rakan saya, saudara lelakinya pengetua. Khamsah. Zamili akhuhu tabibun. Rakan saya, saudara lelakinya dokter. Zamili akhuhu mudarrisun. Rakan saya, zamili akhuhu muhandisun. Rakan saya, saudara lelakinya jurata.
Sabah. Zamili akhuhu tajirun. Rakan saya, saudara lelakinya peniaga. Nah, baca balik tanpa diartikan. Wahid. Zamili akhuhu imamun. Zamili akhuhu wazirun. Zamili akhuhu mudarrisun. Zamili akhuhu mudirun. Zamili akhuhu tabibun. Zamili akhuhu muhandisun. Zamili akhuhu tajirun. Boleh ya. Insyaallah. Akhi Muhammad. Akhu marfu bi Marfu bil waw. wa huwa mudaf. Wa huwa mudaf. Hu damir. Hu damir muttasil. Wa huwa Wa huwa. mudaf ilaih. Nah, wa mudaf ilaih. Syukran. Wa iya Ustaz. Selesai. Satu latihan lagi sebenarnya. Kita baca. Akhi Fadil mungkin. Nah, Ustaz. Saya baca ya. Ini Pak. Pengertian. Oke. Isim muzakkar, yaitu isim yang menunjukkan nama laki-laki seperti Aliyun, Muhammadun, Talhatun, dan lain-lain. Muzakkar. Atau benda-benda yang tidak sejenis kelamin yang tidak berakhiran ta marbutah, seperti maktabun, meja, baitun, rumah, jidarun, tembok, dan lain-lain. Tidak ada tak marbutah ya. Itu muzakkar ya. Nah, Ustaz. Muzakkar. Sekarang muannas. Yang berikutnya muannas ya. Muannas. Termasuk Muannas. Sebentar. ya, Bentar. Muannas. Kebuka ya. isim muannas. Isim muannas, ya, itu isim menunjukkan nama perempuan seperti Hindun, Aisyah, Fatimah, dan lain-lain. Benda-benda yang tidak berjenis kelamin yang berakhiran ta marbutah seperti saburatun, tulis, nafilatun, adalah mirwahatun, kipas angin, dan lain-lain. Itu muannas kata marbutah ya. Nah, Ustaz. Muannas. Kemudian yang berikutnya Anggota tubuh yang berpasangan seperti ainun, mata, udhunun, telinga, yadun, tangan. Dan di sifat khusus perempuan seperti hamilun, hamil, haidun, haid, dan nifasun. ini khusus perempuan saja yang dialami kan. Nah, Ustaz. Termasuk pula isim mu'annas, yaitu isim-isim yang dinas dalam Al-Quran tergolong isim yang mu'annas, seperti samaun, langit, syamsun, matahari, ardun, bumi. Nah, sekarang kita bahas pembagiannya. Pembagian muannas. Ini macam-macam. Macam-macam muannas. Muannas hakiki, yaitu yang menunjukkan feminin yang mempunyai farji atau kelamin perempuan, manusia atau hewan. Fatimah itu Hindun. Dia nama perempuan. punya kelamin kan? Untuk manusia punya kelamin kan? Nah, Ustaz. Muannas hakiki sejatinya sudah diciptakan sebagai muannas, Hindun juga. Atau yang bisa melahirkan atau melahirkan atau bertelur untuk hewan. Muannas hakiki. Yang kedua muannas lafzi, yaitu adalah adanya terdapat lambang muannas
namun menunjukkan laki-laki. Misalnya Hamzatu, Usamatu. Nah, Hamzah lafaznya mu'annas kan? Nah, Ustaz. Tapi hakikatnya untuk nama laki-laki, ya kan? Ya, Hamzatu, Usama. Usamatu disebut mu'annas Lafzi. lafzi, secara lafaz saja. Ya. Yang ketiga mu'annas Muannas majazi, yaitu isim muannas yang tidak terdapat padanya kelamin. Misalnya Orfatun, Surra, Surra, Sahra'u, Daru, Syamsun. Nah, Darus Syamsun itu mu'annas majazi. Jadi dikategorikan mu'annas oleh bangsa Arab. Karena memang dari sisi lafaznya letak marbutah atau dari Nah, sananya mu'annas nah, Ustaz. dan tidak punya kelamin dan tidak bisa melahirkan kan? Ya, Itu mu'annas namanya mu'annas majazi. majazi. Mu'annas majazi. Jadi ada berapa mu'annas? Jenisnya ada Ya, lafzi, hakiki, lafzi, majazi. tiga: hakiki, lafzi, Lafzi, majazi. majazi. Hakiki, lafzi, majazi. Hakiki, lafzi, majazi. Hakiki, lafzi, majazi. Itu dia mu'annas. Syukuran. Kapan, Ustaz? Fadil. Abu Hafsa mungkin. Nah, Ustaz. Abu Hafsa baca ya. Afwan, Ustaz, anak boleh bertanya tadi, Ustaz? Fadal. Yang muannas apa, Ustaz? Majazi Majazi yang kelamin laki-laki yang tidak memiliki kelamin, majazi. yang tidak memiliki kelamin, Ustaz. Kalau sudah di dalam suatu kata, Ustaz, atau kalimat, bagaimana kita bisa tahu, Ustaz? Sementara Benda kalau yang biasanya. hakiki dan Benda-benda ma'nawi, biasanya. Benda-benda, sayyaratun. Mu'annasnya majazi. Untuk orang melahirkan mu'annas hakiki. Wanita atau hewan yang bisa bertelur, mu'annas hakiki. nah, Ustaz. Madrasatun mu'annas atau muzakkar? Mu'annas, Ustaz. Mu'annas majazi. Majazi, betul. Ya kan? Tak bisa melahirkan, tidak punya kelamin. Kalau Maryam hakiki, Ustaz. Nama perempuan. Betul. Dia bisa melahirkan. Dan punya kelamin, ya kan? Nah, Mu'annas majazi. Nah, sekarang kalau ini yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga mu'annas lafzi yang kita baca ini. Oh iya, nah, di pelajaran ini. Di pelajaran ini kita diingatkan kembali bahwa nama-nama laki-laki yang diakhiri ta marbuto tidak menerima tanwin. Contoh, Ikrimatu, Muawiyatu, Usamatu, Talhatu, Hamzatu. Ini disebut mu'annas apa ini? Mu'annas majazi, Ustaz, karena ada ta marbuto. Bukan majazi ya. Baca ya. Oh iya, Ustaz. Macam-macam mu'annas. Ya. Mu'annas hakiki, yaitu yang menunjukkan feminim yang mempunyai farji atau kelamin, perempuan, manusia atau hewan. Misalnya Fatimatu Hindun. Nah, dari sana penciptaannya dia sebagai mu'annas. Atau untuk hewan dajajatun, Baqaratun, naqatun, mu'annas hakiki. Nah, yang kedua mu'annas lafzi, yaitu adanya terdapat lambang mu'annas namun menunjukkan laki-laki. Oh ya. Seperti misalnya Hamzatu
Usamatu. Nah, lafadznya muannas, ya kan ada marbuto kan? Nah, Ustaz. Berarti muannas apa ini namanya? Lafzi. Lafzi, secara lafadznya saja. Selama secara lafaz. Dia tidak boleh Ditanwin, Ustaz. ditanwin. Kalau Hamid ditanwin nggak? Hamid. Hamidun ditanwin, Ustaz. Tanwin nggak ada marbuto kan? Yasir. Yasirun ditanwin, Ustaz. Muhammad. Muhammadun ditanwin, Ustaz. Ali. Aliyun ditanwin, Ustaz. Nah, kalau Hamzah. Hamzatu tamarbutu akhirnya, Ustaz. Hamzatu. Tidak boleh? Tidak boleh ditanwin, Ustaz. Nah, tidak boleh tanwin. Ini kan? Ya, kita baca. Iqra. Baca. Muhammadun. Iqra. Muhammad. Ayo. Sebentar, Muhammad. petunjuknya. Muhammad. Sebentar. Nah, Ustaz. Langsung aja lah, nggak apa. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Abbasun. Mahmudun. Nah, ditanwin semua kan? Nah, Ustaz. Tanwin. Itu apa? Kalau ini muzakkar hakiki namanya. Muzakkar hakiki. Secara hakikat lafadznya ya kan, dan maknanya juga muzakkar. Secara lafadz dan makna. Tanwin. Kalau yang bawah muannas. Muannas lafzi. Lafzi. Lafadznya saja muannas tapi hakikatnya tidak muannas, muzakkar. Betul, tanpa ditanwin. Padahal Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah, disebut muannas. Muannas apa ini? Disebut muannas lafzi. Muannas karena lafzi. ada tanda muannas. Nah. Kan kita pernah belajar di daras keempat kalau nggak salah. Daras keempat nama-nama laki-laki yang ditanwin dan muannas yang tidak ditanwin. Daras 4 kita merujuk ya. Nah, Ustaz. Daras rabi'. Daras rabi'. Nih. Betul. Baca dari kanan ke kiri ya. Nah, Ustaz. Sebelah kanan nama laki-laki, sebelah kiri muannas. Muhammadun, Aminatu, Khalidun, Zainabu, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryamu, Ammarun, Aisyatu, Sa'idun, Khadijatu, Aliyun, Sofiyatu, Abbasun, Ruqayyatu. Nah, sebelah kanan muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki. Sebelah kiri muannas hakiki. Hakiki. Hakikat semuanya ya. Insyaallah, Ustaz. Nah, kalau ini muannas lafzi. Baca dari awal bawahnya. Khalidun. Hamzatu. Terus Ammarun. Annasun. Anasun. Muawiyatu. Hamidun. Hamidun. Bagus. Usamatu. Ikrimatu. Abbasun. Muhammadun. Talhatu. Bagus. Abu Hafsah. Abu Yasmin. Langsung. Nah, Ustaz.
Khalidun, Naam. Hamzatu, Sah. Ammarun, Annasun, Anasun. Anasun, Anas. Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Nah, Tolha disebut mu'annas Mu'annas lafzi. lafzi secara lafaznya saja. Nah, Sekarang Ustaz. Ibu Afwan. Yasmin. Akhir Rizal langsung. Nah, Ustaz. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Nah, kalau Muhammad muzakkar Muzakkar hakiki, Ustaz. hakiki ditanwin ya. Tanwin. Ditanwin, Ustaz. Nah, Kalau Tolha Muhammad. Kalau Tolha muannas lafzi, cuma penulisannya saja, tapi hakikatnya muzakkar. dan tidak boleh Tidak boleh ditanwin. Syukran. Akhir Rizal. Muhammad Ajib langsung. Nah, Ustaz. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Tanwin. Anasun, Muawiyatu, Hamidun. Terus Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Tolha mu'annas Talha muannas lafzi, Ustaz. lafzi, tak boleh tanwin. Nah, Syukran. ya, Muhammad Akhi Ma'mun. Nah, Ustaz. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Tolha mu'annas Muannas lafzi. lafzi. Kalau Hindun Hindun muannas hakiki. Syukran. Ma'mun. Nah, izin dulu sampai sini mungkin jumpa kita. Yang belum baca kita beri kesempatan berikutnya. Kita udah selesai sebenarnya ya. Dari 10 ya. Nah, Selesai Ustaz. itu. Alhamdulillah. Syukran ya ikhwah atas kehadirannya. Terima kasih. Allah taqabbal minna. Nafa'allahu bina wa bikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.